नमस्कार बंधुरा चले आसलाम आबार एकटी नतून रान्नार भिडियो निये सबाई मन दिए देखबे खूब भालो लागबे भिडियोटा आशा करछि। आजके रान्नाटा शेयर करब होच्छे दई कातला। सबाई जानो कम बेशी किभाबे दई कातला बानाते हय, ताओ आमी जे प्रसेसे दई कातला बानाई सेटाई तोमादेर साथे शेयर करछि। कड़ाईते तेल निये गोटा गरम मशला दिए दिएछिलाम, तारपरे दिए दिएछिलाम तेजपाता, तारपरे आमरा दिए देब पेंयाज बाटा। दुटो मतो पेंयाज बाटा पेंयाज निये करेछिलाम बाटाटी। एबार होच्छे जे माछ होच्छे 7 पिस माछेर जोन्नो। तारपर पेंयाजटा भालो करे नाड़ाचाड़ा करे एकटू भालो करे भेजे निये तार मध्य ऐड करब होच्छे 1.5 चामच मतो 1 टेबिल स्पून मतो होच्छे जे आदा रसुन बाटा। देखो नाड़ाचाड़ा करछि भालो करे। तारपरे दिए दिलाम अल्प परिमाण दिते हबे आदा रसुन बाटाटा, खूबই अल्प। तारपरे मशलाटाके भालो करे भेजे नेब। भेजे टेजे कषे नेওয়ার परे देखछिले एकटू आगेई बाटछिलाम जे पोस्तो काजू और चालमगज बाटा, सेटाके दिए देब कड़ाईते। दिए खूब भालो करे नेड़े चेड़े नेब। नाड़ाचाड़ा हये गेले तारपरे देब स्वाद मतो लवण। लवण दिए एकटू तेल बेर करे नेब, एकटू कषिये कषिये हालका नेड़े 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 लो मिडियाम करे देबे गैसेर एकदम। तारपरे दिए दिलाम एकटू जिरे गुঁড়ো और एकटू धने गुঁড়ো दिए तारपर भालो करे नाड़ाचाड़ा करब। आस्ते आस्ते तेलटा पुरो बेरिये जाबे मशला थेके। तारपरे दिए देबो आमरा जेटा मेन जिनिस सेटा होच्छे टक दई। এটা দই কাতলার জন্য খুবই মাস্ট, মানে এটা না দিলে স্বাদটা তো হবেই না দই কাতলার। তারপরে পরিমাণ মতো অল্প জল দিয়ে দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করলাম। ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পরে এরপরে অ্যাড করব হচ্ছে যে স্বাদ মতো একটু চিনি। চিনি দিলে হচ্ছে যে ব্যালেন্সটা ঠিক থাকবে সব কিছু, তাই জন্য চিনি দিলাম। এবার সবার লাস্টে দেবো লঙ্কার গুঁড়ো, কারণ প্রথমে দেই না আমি লঙ্কার গুঁড়োটা, দিলে হচ্ছে কড়াইতে জড়ে যায়, তাই জন্য লাস্টে একটু মানে কষিয়ে মশলাটা ভালো করে কষানোর পর দিয়ে দিই লঙ্কার গুঁড়ো। তারপরে জল দিয়ে পরিমাণ মতো মাছ ভেজে রাখা মাছগুলো ছেড়ে দেবো আস্তে আস্তে। প্রায় রেডি হয়ে এসছে আমাদের দই কাতলা। কে কে দই কাতলা খেতে খুব ভালোবাসো বলো? আমাদের তো খুবই ভালো লাগে, আমাদের বাড়িতে হলে সবাই খুব ভালো খায়। আর এইভাবে একবার রান্না করে দেখতেই পারো যে কেমন লাগে। তোমরা তোমাদের প্রসেসে করোই, আমার প্রসেসে একবার করে দেখতেই পারো, ভালো লাগবে আশা করছি। এবার সবার লাস্টে দিয়ে দেবো ঝোলটা যখন শুকিয়ে যাবে, তারপরে দিয়ে দেবো ধনে পাতা আর একটু পেঁয়াজ ভাজা, পেঁয়াজ যেটা বেরেস্তা বলি আমরা, একটু গার্নিশিং করে নেব লাস্টের দিকে, খুব ভালো লাগবে। যে যেরকম ঝোল পছন্দ করে সে সেরকম রাখতে পারো। এবারে আমরা লাস্ট ফিনিশিং বলে ঢেলে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। কেমন লাগলো বলবে। টাটা।